नमस्कार जय जगन्नाथ आज अध्याय आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविंश अध्याय। द्वाविंशे मनु विष्णु बोले कर्दमे कन्या समर्पिले। मैत्रेय उवाच हेमन्ते राजा गुणग्राम आनंदे बनिले कर्दम शुणीण आपणा सुख्याति लज्जित होइले भूपति बोइले मुनि मुख चाहि शुण कर्धम दया बही मनु उवाच ब्रह्मार मुखरु सम्भूत तुम्भे स्वभावे प्रजानाथ एणु पवित्र तुम्भ देहि सुविद्या तप छंदमयी जोग साधने अलंपट तुम्भ साधन स्वर्ग बाट ये तुम्भ धर्म रक्षा अर्थे से पितामह ए जगते सहस्र भुज तेज घेनी सृष्टि पालने पद्मजोनी क्षत्रिय जाति भिआइला से तेज सृष्टि आवरिला एबेनी तेजे बेनी रहे धर्म पालने देह बहे एणु तुम्भर दर्शनु संशय गला मोर मनु जेणु अनेक भाग्य मोर देखिली तुम्भर शरीर प्राकृत जन मानंकर जे रूप अटे अगोचर तुम्भ चरण रजनीर पवित्र कला मो शरीर तुम्भर अनु शिक्षा पाई पवित्र कली निज देही तुम्भर वाक्ये कर्णपथ निश्चले होए कृतकृत्य मुए दुहिता स्नेह जोड़ी ए माया मोह बंधे पड़ी एणु मोहर दुख मने कहिबी शुण सावधाने मोहर ज्येष्ठ बेनिसूत उत्तान पाद प्रिय व्रत तांको भगिनी ए सुमुखी ए देवहूति चंद्रमुखी एवय गुणशील समे पति इच्छई निज धर्मे तुम्भर रूप गुण जेते नारद एहार अग्रते कहिले मोहर साक्षाते तेणु कल्पिला एहा चिते मुए बे श्रद्धा प्रीति चिते घेनी मिलिली तो अग्रते तू धर्म ज्ञानी करबर गृह में धीर कर्म कर
एणे तो प्रतिबाद नाही, निष्काम धर्मे जेबे थाई। उद्यत भोग जेबे छाड़ी, जे जानती भिक्षु पथ माड़ी। उभये जस तार नाही, से पुणी अवज्ञा को पाई। तुम्भर ब्रह्मचर्य व्रत, अवधि हेला समापत। एबे तू गृह मेधि धर्म, कर सफल ए उद्यम। ए देव हृति कन्या मोर, वेद प्रमाणे विवाह कर। कर्दम उवाच तुम्भर आज्ञा शिरे धरी, ए देव हूति विवाह करी। रमिबी संसार धारणे, आत्मार उत्पत्ति कारणे। जे मनु राजार दुहित, उतान पाद जार भ्रात। ए गुण बता कन्या सार, किय बा देवा पटान्तर। मोहर कर्मे ए विदित, सुंदर गुण वर्णयुक्त। के ताहा छाड़ी अबापारे, शरीर बही ए संसारे। करिबी तार परिग्रह, तुम्भे मोहरे दयावह। किंतु ए नियम मोहर, शुण हे धर्म पाळवर। जाबत एहा कोळे जात, सुंदर गुणवंत पुत्र। ताबत गृहाश्रमे रही, तहु सन्यास करिबई। तुम्भ वचन मान्य मोर, जे भावे जन उपकार। एमंते विष्णु अनुमति, तुम्भंकु कहिली संप्रति। मैत्रेय उवाच एमंते द्विज वाक्य शुणी, संतोष चिते राजा राणी। मुनिंकी वर बेश करी, वेद विधाने कन्यावरी। विवाह देई से उत्सुक, अनेक देले যৌতুক। ভূষণ বসন কাঞ্চন, গৃহোপকরণ বিধান। ঝিও জুয়াই প্রীতি অর্থে, সে রাণী দেলে বহুমতে। সকল দেইবে নিজনে, बोधिले अमृत वचने। आनंद चिते दंडधारी, मुनिंकी आलिंगन करी। कंठ कुंठित अश्रुमुखे, दुहिता स्नेह भंगे दुखे। हे मातो बोली अश्रुमुख, दुहिता दुखे अति दुख। दुहिता केश नेत्र जले,
অতি কাতরে আগ্রহ কলে মুনিঙ্কি কন্যা দান দেই আনন্দে কৃত্য কৃত্য হই রথ আরোহী বেনি জনে গলে সে আপনা ভুবনে জানতে দেখন্তে নরপতি ঋষিঙ্ক আশ্রম সম্পত্তি সে পুণ্য নদী সরস্বতী অতি শোভন তটবতী সে ঋষি কুল্যা নদী তটে অনেক ঋষি জানি কটে পর্ণকুটির সে ভিআই সুদৃঢ়ে কুশ কাশ ছাই সে নদী তীরে সুখে রহি বিষ্ণু ভজনে যজ্ঞ দাহি তাতটে মুনিঙ্ক আশ্রম দেখিতা শোভা অনুপম মনুর চিত তৃপ্ত হেলা স্বগৃহ মার্গে চলি গলা সে ব্রহ্মাবর্ত প্রজাজনে মনুয়া সন্তে স্বভুবনে হরসে রাজার অগ্রতে মিলিলে বাদ্য স্তুতি গীতে জানাম বহিস্মতি পুরী তহি বিজয়ে দণ্ডধারী বরাহ অঙ্গর কম্পনে রোম পড়িলা যেউ স্থানে সে কুশ কাশ হই জহি নিত্য হরির তেজ বহি পূর্বেরু সিয়ে জেণে করি অসুরঙ্কর দর্প হরি যে যজ্ঞ বিষ্ণু পাদ তলে যজ্ঞে পূজিলে এক মেলে সে মনু স্থান তহি পাই যজ্ঞ পুরুষ যজ্ঞে দাহি পুর নির্মিত কুশকাশে সে স্থানে তাপত্রয় নাশে সে গৃহে পত্নী তুলে রহি সন্ততি সঙ্গে প্রিয় বহি কল্পিত সুখ বৈভোগ সে প্রজা অর্থে রতিরঙ্গ শ্বশুর গীত নাদ ধ্বনি গন্ধর্বে স্ত্রী বৃন্দ ঘেনি সঙ্গীত রস বীণানাদে ললিত গীত অনুবাদে প্রতিদিবস রাত্রি অন্তে কৃষ্ণ চরিত হৃদগতে কর্ণে শুণন্তি ধ্যান করি চিতে গোবিন্দ ভাব ভরি নিরতে কৃষ্ণ নাম ঘোষে সেবে নিজনে গৃহ আসে বিষ্ণু চরিত হৃদে ভরি নাম শ্রবণে আশা করি সে মনু যোগ মায়া ভোগে থিলে হে তাহাঙ্কু ন লাগে যেণু সে হরি পরায়ণ অটই মনু নূরপরাণ কৃষ্ণর কথা কর্ণে শুনে তারূপ ধ্যানে পরিমাণে
মুখে রটন্তি নাম তার, তা কথা কহি নিরন্তর। জাগ্রত স্বপ্ন সে সুষুপ্তি, তাহাকু কেহি ন বান্ধন্তি। এমন্তে নিজ মন্বন্তর, যে যুগ গণনা ব্যবহার। এক সপ্ততি চতুর্যুগে, হইলা মন্বন্তর ভোগে। এমন্তে হরি ভাব করি, তৃতীয় তাপু সে নিস্তরি। সে পুনি মুনিঙ্কর বলে, বিবিধ ধর্ম হি কহিলে। ত্রিবিধ বাধা লোকে অছি, ভক্তଙ୍କୁ ନ ଲାଗୋଇ କିଛି। ମନୁର ବାଧା ହିଁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ହରିକି ଆଶ୍ରୟ କଲା। ଶୁଣ ବିଦୁର ପୁଣ୍ୟ ଦେହା, କହିଲି ପଚାରିଲୁ ଯାହା। ସେ ଆଦି ରାଜ ମନୁ କଥା, ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦିର କାରଣ, ଏବେ ହୋ ମନୁ ବଂଶ ଶୁଣ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे देवहूति प्रदानं नाम द्वाविंशोऽध्यायः।